Newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras yan na, alas 3:55. Mopay nga kulup sa aton nga tanan, aden aton mga balita sa yan nga pangurason. Barangay Nutrition Scholars ginsaluduhan sa BNS Congress and Year-End Party 2025. Pamatian tan report matikang kan, Urens Acoba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Himpatigayon kakulop Disyembre 15, 2025 ang BNS Congress and Year-End Party 2025 sa Calbayog City Sports Center nga gintambungan sa mga barangay nutrition scholars tikang sa iba-iba na barangay sa syudad. Ang aktibidad kintuyo sa paghatag pagkilala sa padayon nga serbisyo sa mga BNS nga mao ang frontliners sa pagpalig-on sa nutrisyon kahimsog ng kaayuhan sa mga pamilya sa komunidad. Sumala kan Mayor Raymond Munmunoy, padayon niya susuportahan sa city government ang mga programa nga nagtutok sa community wellness nga ginkilala ang dako nga papel sa mga BNS sa pag-ataman sa kahimsog sa mga kalbayognon. Para sa Bagong Pilipinas, Yoren Sacuba, Work Immersion Students sa Calbayog City National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inian kabugusan sa naton balita para sa yan nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga namamati sa DYOG Calbayog. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog sa News Update. Masunod ang programa nga Billboard. Kaupod ang aton Acting Station Manager, Hinaro Navilon. Ako si Raymar G. de Alagdon para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.